Watukufu mridungao ngani wazimani mtangazaji wa hanyu Agoda Bahauddin Yusuf hau mwenesani ranguda hunu mjini koni enamna hawa iliyo ya njia haruma hostehi eze azma za kidaula ikie umjiwe koni wazidungu kwa wajaswali yidi waswali homala honi hena kawana masulaha hakaoblija swalda honi hai abange tika ujani mweneseni hakikifu ya ukangasi na sahada na daka 40 hunu harmalera za shikomori lelo tarehi 25 mfumdaru tarehi 25 rangu plus bishoni kabati mru ya jaya swali waikoni wastehi emiadi wastehi eze mesures za protéger et population ili wapukane no wade wa COVID-19 abange ngamjioni mweneseni hakikifu ya ukaya ndongo jazinu zinti ndongo nyangu lakini omji wakubaliana hema vamanaho mji warongeze population elewa tsayo msiru balwa hata msenza ujwa mji hata wani mweneseni shandu kanzani mweneseni ya ukana ala hakika msiru balwa hata ngamona majavi ya jusiwa amonao ilibatu juka mraja hafanya utabasamu anzi yake ngaba ntwalo ngo jida ika nonga risifanya ujao hata majavi ya jusiwa yabontu kanzani mweneseni babi namna zinongozili iyo des habari watukufu murdungao ngamonao inde milango pia ibalwa ndo msiri wa juma wa homji mhu wa ikoni sika hojani mwanese mbabi ya situation ili mhakikishe ya ukana wa ikoni wanji ya haruma et sensibilisation waelewa oaze waeleza maraia e madhamana wa mji waeleze maraia ngamonao mona te majanfitsa yao bana marumele dirisha ngamtunjio majanfitsa la ya jusiwa awo hiritaisho embidi ya msihiri unusoni majamvi pia jusiwa undo msihiri wa jumao mjini koni bande bo place bishoni ilini mweneseni mbabi hawa ya he enamna habari zendele yao abange inu namna ya kasonti pia ripukane no wade wa COVID-19 wade ka ngore mao ngodhuruo ngabo andu apuzio ngabo andu aonesa hama zinu betizi tsainu kabasa tamna mnaibenyenga kutona tamru place bishoni place nkuyo onde place historique mjini koni walibona dunia na tengo he na lera boka nrubano na bakemvu na bakejua tsayo kutona hata mru yaho mrujo mona wandu abirauna nzia bese hata ngeonese namna iliyo mndu mona ameka roho mgono haya mabo hapo hani afanya ndongo izonde za habari watukufu ni kanzani mweneseni babi ngamjofanyie contour ndo uso waezi wa baraza ya homsiro juma wa ikoni timwenesani yabo yakana wa ikoni hoji mlifo hao wastehi emiadi haurenga khadhar za ustehi COVID-19 itijua son pia abonge wanjia hawa akompanyeze fikra za hema doktor ne daula ya ukanroa fikiane wake wazima wawane no wada COVID-19 no wade wa COVID-19 ho wananunga bidortike wazima haku gebderi shie zira aiza he mavamana gebderi shie zira aiza he na mrikao gena funfu harumaye zanongozini ili ripukane no wade yapunga mwone sono msiritsa wo ndeze baraza dingo nundo msira juma ikoni amon seni babe situation kana waikoni wa stage ile ondo mabeze nrabo ka waikoni wa swali karja swali ngamona ha telebisho wilo kalitina mru ali mru abakoda woni hahe chambia nikanda hanga sina sabili wanaba mananga lelera ngasina sabili enjeza dakika 2 haponge ngamonao ka wala hakika inde kote ya hono baraza hono ya baso za juu sayinu inde kote ya baraza baso za juu kabasa tamburu abo do monsani ukana abo timwenesani en bref situation namna iliyo ya husu namna waikoni wahima hajidima wajiprotege no wade unu haustehi eze mesures de barrière namna zafanyiwa ni namna daula wa sensibiliser omji ni mavoma na waikoni wa homjo ikoni wazima nondo ashe ni mazama kindushe andu pia wafanya mikonti wandu waelewana wandu kubaliana ukana batika mjofanya betizi na kubaliana kwa wade unu peu zinu mnyezi nguri fanya mitani yahe kama jona mwendo baji amani abo nakubaliana batika mjofanya betizi hato wana kutona hata mna imani na honziani tout est sensibilisé na mraza rwana hoda hon kutona tamna imala wana dogo tabsa obombo kawati amjozungu sambabi ho mjini bali shomboni belo monton zunguse ni mweneseni babi tena yonde namna kanza watukufu mudungao namna wanhu namna iliyo lelo kwezi watukufu
hata mri avankandu ngiona mabo hapo mahamangi risao kama avankandu itijo kama la yengu taho wade usompie mtu arupia ngo wansiri au mndu mguva vao lilo mpe kinyume ngabo jukanza aveze kandu abonge kwezi watukufu ngamjanza ni mwana sene babi yakaya watukufu mdungao nganyi wazima ni mtangazaji wanyu Agoda Bahauddin Sufa ngudo mjini Koni haumuonesa ni babi namna hawa iliyo ya humjulizani namna hawa iliyo ya husu owade wa COVID-19 wadeka o ngoto wao roho wadeka o kabati mru wona libungu abonge holi hodi zanzi mazarengo ne daula ne madhamana wa kima docteur onomba conseil commission scientifique zira aiza hao zikaruhusu kwezi hawafakana no mji wa ikoni wakubaliana ukana hidi ketuswaliwa na lelo ikabidi kumsiri unu ja dunia hata unsona tubonze hatodarini andu jaza lakini population yo mjini Koni haukawazima wa hadisi haurengeze azma zimu watike mru ujoenda mwedo ende kinyume ne sharia shatola ne daula ili respect obade onu joridu yode maana lelo tarehe fumdaru tarehe 25 ya Mei 2020 ikaongo fikiana ndo tu de Eid al-Fitr umjwa Ikoni warengeze mizurizo kwa tusoleini ardi warengeze mizurizo kana wana hao kana roha hatuana watiti kwa turoha mnatur na mfanya kama sita mwana mtiti ya roha izo kwezi watukufu rikaanza rimani seni babi namna hawa iliyo wanaroka beza abuka Ikoni waswali Ikoni jawa ngamonao alama tiyo misiritiyo emela kupe ibalo rabanga kasina sabili apepre mananga lezera kasina sabili na dakika 20 jatima sabili dakika 20 hiyo ikabidi kelera hiyo ze utubanga zendele yao ijo kabda ndo swali ze utubanga zendele yao ijo kabidi kibana bonzi yabo bishoni ngo nikana mihono elera hiyo ikabidi kaondoa ndiso te haiba sasa kabati mba mndunu msirini ili rikubaliani ya ukaya zinu namna ya ukarjifadhi rifadhu asa hususan population Ikoni ya ukayelewa rikubaliana garjo himari shangirie ze mesures za barriere zinu hata mgwajalie aribe amani ya huwa deunu ndezao watike ujitilafu rirelezana ya ukawatukufu mdudungao eshesabu kwa bandu adharau eshesabu kana mndu mzima yamba hazingeno wali rijana ndo arao rijana ndo shenda rijana ndo shirina warao abasanga sina memufukari na shenda na memufukari na nane mengominane na wane wa Komoro ndo wadi wa COVID-19 yabo awede grenge njezao tonge njezao abagena rihifadhi la population yatu yonchashi na rihifadhi kwezo tukufu abange nganyi wazima ni mtangazaji wanyu Agoda rangu ndo msira juma Ikoni hamonesa ne hawa kana wa Ikoni kwa jaswali Eid kwa jaswali Eid al-Fitr ilifia nao ne mfumdaru ya lelo tarehe 25 ya Mei 2020 ngabjozi yabantu ili mmeseni babe hawa ya hele mishio eshwanza shina mna dunia kokaya parapona mna idio lelo izo les abara tukufu ngamodo na mwanisa babi mtiro harme ze ekran ni mwaniseni babe hawa nana ulanga wa hele mishio no mrabisho ni unu kando ulanga unu do mra historique vandu do mra ulone palais royal eze base kufaume ze Ikoni vandu mra balole palamacho ndo mra bale ebunarif ndo mra balo waidarus izo palais royal pia zizo mra asimu toujours ka ambiance na haiba lelo kabati hata iyo namna ya ujihifadhi iyo namna ya ajali iyo namna ya ustahi eze mesures za barrière ikawa daula na commission scientifique wazitoa ili sisi population amini resiste marhaba ngamo na mwanisa tena namna hawa heli bisho iliyo hamadi namna na mwanisani aonge ti hale banu ngamwendo na mwanisani ngamodo no roha mbabi ni mwanese ni babi banezi pande zo piazo kanti wana dambanu na haiba sure ngama foto na urengezo mji tsaini lelo kabati onru aonge aonge Abishilio tonton Levier Michel ikao tonton Levier Michel woi mzee wa hatu shababi ikao si uhadisila sina ye si blagela sina ye yokubali wana hina si wanaona shwahe rikati la sina hadisi abange kanza nushilie tihundunga banunga we anteni simple civil kuja valide hidi rikanza rijue namna zanongozini wazirenga
No, mimi ngamshukuru mbesho marahaba nyaro makomoria mloi mopia aka ikoni banu yewengo akara ekara cho zinabi shau singa rishilia ze amri zambao wala seke ora isimbali shalo no wade ngarombo mezimgo shauba wade unumga poncha shao hana nyimloi ho banyu mwamura maunini banyu na dunia kamili husatan la hulumjini koni ngari difandeo mbati ambeka ujo hunu ya jaribiridi ngasongoli jibirida wasi kalta jeshi ya jaribiridi haujau akasinga rujwa wade ngajwa tabula mashaka haponge lelo na mketama njema bwa komori mloiho husola nyaikoni kabatu jofuma hunu kabatu jomujamba kana afanya hila ekazi ngalo ndafungwa akanga rujwa wade sisi ngarujwa wade wasi ngasongoli defende haponge na mlawa harara nyimloiho basi si hunu ngatoko mtoze fasia majale mwampo chansho wadoe kama wenze shanyi mloi honruda si la mlawe harara baunu mjini omji kamili ngarjibirili yao ngarstehiyo o wadeul mali pona charsha kama wenze ne atwa zinu pia mgam libero ya yauni o wadeul sirinje inshallah bi karim aba ngema hala menji ili mbaraka sina banda sinina haamba da hawami inshallah gram michel ndiarongo hizo salut merci beaucoup. Marhaba mkahushia mzee watu Michel ikao oi mzee watu ikao siwele wanna sina ngamonao ya ukaya keti nyangu lakini population yelewa mwishia omsiritongo vide amina shababi mzima mumjini koni monsieur Didi kao Didi oi shababi mwikoni uko shangiriane madeleo leze fikra zinungedeni hizo tsanzani shembabera eyaho oliho tsao huzalo bishoni hujwa bantasi hundole bisholi ibwe hanywa omsiru ibwe hanywa enga una fikra ngavi wajanza wambia ndo hudungao maraba menji zikwangu agodaba hao ikao sisi mjoikoni rishe zihadhari za rengo ni mhuwa hidaula abo lazima rengeze mezuri za watu au kano wade unu nkoti komoriba o wade ushindi emondantie de dunia kamili wade na madoktor fadal kasi sirtso na madoktor abo ika wajibu wodishoni banu woka dunia hata enswaidi wandu arenga mafoto kubirlia banu si juarangu 6h du matin ujuha njaona hata mbamru tsoka yonzi na shida viri hunu na monao sasa eni mru tsoko mona mutsomparsange a triko na siri na wa parsa wa vama zati na yemu sisi karone sayo kana ngase odingoni mwemwe Daudi ikauze mezuri azirenga akanomsi wade ukao kutoka ujajo mzingare yeye hauzinga rwandwa aisha unu wade ikao kutoka uribelia sonti pia ngaroma Mungu eni mndu yarengeze mezuri zahe ya jihafadhi ikao mruna ramwendo siso mjwa ikoni ngarvirea mji wa hatu sisi wasi watsinele jeshi haujihifadhi watsinindini mruna teze eze kashne haujihifadhi au mana ngamrambu wao ya ukana ejo ufavu atsero ya ejo kamadi kanoka ufawa chishagu tukaushupia mro abo zodo na kazani mwene nimwambia nyokana idin baraka sinina baada sinina au ranimlo faransa muridungao ranimlo komori omjoikoni rengeze mezuri za hatu garja swali sha wenga mru katsuzinadi naenga waloiho watsongo wana sabu kanunga swali idi maraba menji tasije mala khair marhaba watukufu mdudungao ngani wazima na agoda haumanesane hawa ilo mjini koni inu de namna kanzare monesen hakikifu ya kalinde lebishiyo ngamona hata mnaibenyenga hata wala atiti wala wakota hawana bombo wakota hata kawasa tamana mtitu tembeyo omjekoni warengeze adhamana za hao wasensibilizo wana rifanya mikonti ya mahadisi dasino waze rifanya mikonti ya mahadisi na sinema zama kindrushe rifanya mikonti ya mahadisi na sinema mafundi wa hema bazio pia wanao mobilizewa kabati drama na uzungulia abange alamatiyo hunikoni wabishoni hata anzike tsudisa alamatiyo mna place wale place hatu yuko so majilisi abaneze maulida yobo kwa mpira abona mbiyo na tabuho hata mnaibenyenga ngamonao
yo habari kozi watukufu rakaanzari mweneseni mbabi rimjulizeni enamna omji wekoni warengeze mezwiri zinu ili wajiprotege enamna warengeze mezwiri wajiprotege ili riwane hasonti pia no wade wa covid-19 idalili ndainu tika hujani mfanyile reportage ni mweneseni ya ukaya ala hakika ekana wandu wapuzio wade wa covid-19 tido mji wekoni gari mwamirisa rimoshelezeni wana maana rifanya kampanya ya mifumo milibano ya hueneza mabido na sio ya hueneza sabuni na javel na zekashine zatendewa ni shamashamado shamjini koni shambao komite dikoni cellule de crise yoiki yabalia rango bamba yambani hatomjoi koni ili yo commission mjoi koni wakawasaidia te bamba yambani kamili ili rwa no wadengu waje na commission abili shamashabili shambao rezo fam dikoni sho shamasha tanganya shi representeo emazama yonti pia yakinrusho mjini koni watweze maliza hao na misada waitaha ili waeneze mabido na sabuni na javel na zekashine mjoi koni ili jiprotege ne owadeunu ya lazima rikubaliane tena kana yaidi kartu swali karana jua fanya arama za milioni za ukarjihifadhi rijerengelera nzima ya swala ya suna ikajala hatu abonge yode namna waikoni waelewana omsirita ubonga mmonao wakubaliana ukana ngarizi yao wakubaliana ukana ngarizi yao hindi ngarizi yao tardando idi nojukanza swali idi usalo hao ujukanza swali idi na salo hao deno wana mshi izo ndo zajiri ya ukana wani mru akaanza swala swalo hao dene wana ne mrumshe shaka tubali ya wader jemsirini rijerzinga manyi neke ibunu wade Mwenyezi Mungu ngoroseze adhabu zahe ubirode zao tihome banu bana ntsucha shibanu mga uto bantiju atweneze ntizo bonze ili rishinde riesha salama na unro izo ni habari kwezo watukufu na kaanza ni mwene sene babi uhakikifu haufanya eturu hele bishiyolo mjini koni bandu bo place wa kabirijewe inde place ngoni mweze pale royal nkuza historia Komori ngamona abo katengo jinji yabo na haiba na ambiance na tsabo zao wana tiyo ngio vidi amfanye turu hele bishiyo ili mwone wa Komori ili mwenye nyandu mlobonze shele mtyo wa kanari ko no sole idi izonda abo kutsona taibenyenga hunu ikole bana tawandu pya ngo mondani kabati mda roharanze ili ni mwene seni mbabi ya ukana omjwe ikono warengeza dhamana za hao omjwe ikoni warengeza dhamana za hao no warenge wahunde amani ho wade hunu kabata tamna mwana munao zenzia tizo hata wala wana kutembea ko taze bomba kutsona mlaibenyenga babana undo msiri wa bwana omsiri wa bwana omsiri ka unutane mashababi menji umjini koni banbishoni he na lera mtupasa ndubana tsa wongo viti kabata ta ondoe mahadisi kutsua ona kabati iliribone senieze namna omjwe kono renge dhamana inu iliriwane no wade wa covid-19 funu wade wa peu wade uloni shuza wade udhuruo marengo menji wade udhuruo ntizinji za dunia ivonge izonde habari za monesani kalelo tarehe 25 ya Mei 2020 iwafika nao siku waidi wa Eid ya 2020 Eid al-Fitr baada mwezi wa kamili kafunga zetumu za ibada za farudhi rifanya na mwezi yabo karja swali taraweha henya ka swali dahoni hahe abonge usiku waidi kutuja ujoke sababu ukema madhara ngono ate magari tano hene munyigara hati kabati anopia ngoma lahoni hao ili ripukane no wade huno wangeti hali yabo amjo kaza kifu shayinu namna nakanzani mweneseni shele wala dongo tao kazo mjo ikone zenda abo kai ikone ruwa swali ikone rija ngamonao kainu plus kabla ke haiba abo na fijo na ndongozi nji tizo lelo kaziti ili ripukane haukubaliana wazima riwane no wado covid-19 ili reste ze mesures za barrière ikawa daula wazitoa ne commission scientifique na hizo pia kwa kujitolea au kautolea si maraia resiste izo le habari abonge ti harmada kancha shivanu ngamjo kazakifu ili mshinde mwone mbabi ni ambikati kaza mjo kazakifu bana lakini ngamjo ndana uzungu sambabi tena ni mweneseni wa maraia enamna zirongo zilio izo ne habari ngamjo mwenesani mbabi namna hawa ilio hau kazakifu haukaza kifu kozi watukufu murudunga nganyi wazima ne mtangazaji wanyu Agoda Bahaudin Yusuf rangu ndo mjini koni lelo tarehe 25 ya Mei 2020 rakanzara mweneseni hawa ya amani ya ustehi emiadi ya wana no wade wa covid-19 fika nu wade udhuru wandu wenja rame dunia omjo ikoni wa stehi kwa jasole Eid lelo eza alama na zina mwenesani wana basa inu yoti upaba shayo namna ya mwelewano namna ya huelewa namna ya ukubali realite ya kwa nguo abonge wa ikoni waja associer wa accompagner izi fikra za tola le mavama na wajuu
ili wajipukane no wade hunu ili owade hunu tidhurata manadamu abangenga mirangu homjini koni plus bishoni hamwene sana za alama hizo garjona na tena na uprofite banu niambeze jamaa zangu kana idi mbaraka sinina baada sinina garjuka na mursali idi njema alheji mnajaleti kajainu ya alheji haunu mwaha ikiwa tawiho wade insha Allah taala mgautowe amanire jei tenabo tkanzana ne sendro madhamana ne sendro wanama walokomor kana ndasidombe dua za he komori basi maana wani karombe dua komoro wade wenzao badi awani nyaso alobo nziko lojo huja ekangu iho maana bani kwa alobo nza jwanza waje wao shawu wazinga manya iho abongeni obodua una obodua en general ya ukana mguna tolo wade una rume ardu kamili ilishinde hifadhi rasirlo hunu ruwalo Faransa walo Bushini walo Maroko walo Senegal heyo jimli fa dunia manata ngaba Komori ngaba Komoro lo shini wade omba wadisa abangana kutomba duan royo kana nguna ala ano wade uni aritoleo heyo jimli fa ardu riensho kamili he dunia kamili mgola ano wade unu insha Allah taala nikerifungu tsumu za baraka jorify garjona natena har mpango wasaya hela mnainu huyo idi njema idi mubaraka rangu place bishoni pomjini koni mkabadzimane tangaza Johannu Agodan Bahauddin Yusuf idi mubarak salut la famille